संघर्ष बिना केही महान हुए नाही। जे पर्यंत पत्थरर आघात न जाइछि से पर्यंत पत्थर मध्य भगवान हुए नाही। ओं विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करि नाहंती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 मार्च मास 18 तारिख उड़िया चैत्र मास 5 दिन मंगलवार कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि जहा रात्रि 7:27 पर्यंत रहुची। आज स्वाति नक्षत्र जहा अपराह्न 3:41 पर्यंत रहुची। आज तुला राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5:53 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती जहा अपराह्न 5:52 रे। आज जुग्नि रहिछि नैऋत्य कोण रे जहा रात्रि 7:27 परे दक्षिण कोणे जुग्नि रहिबो। आज कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही। आज घात बार रहिछि मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष लागुछि जहा अपराह्न 3:41 परे पुणी 2 पाद पुष्कर दोष लागुछि। फल रहुछि कृषि संतान हानि एवं वंश हानि। आज निषिद्ध खाद्य रहिछि जहा कि मूला तत्सहित बेल भोजन निषेध रहिछि। आज होछि श्री राधा कृष्णंकर मिलन उत्सव जहाकु आमे पंचदूल उत्सव मध्य कहिथाउ। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 7:26 रु दिबा 9 मध्य रहिछि 12 बेला। सेही बळी दिबा 1:13 रु दिबा 2:47 मध्य रहिछि काल बेला। सेही बळी दिबा 2:52 रु अपराह्न 4:22 मध्य रहिछि राहु काल युग। विशेष करी 12 बेला काल बेला राहु काल समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 9:01 रु दिबा 10:41 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी अपराह्न 4:23 रु अपराह्न 5:52 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही बळी संध्या रु जहा कि रात्रि 6:40 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुयोग दउची, किंतु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। आज आपणकर कार्यस्तर आगकु बढ़िबा सहित गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू टिके दूरीभूत अवलंबन करिले जहा आपणक पई भलो हेबो। आज कर्म क्षेत्र रे सफलता पाइबे। चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को निश्चित भलो सुयोग रहुची एवं आपण निजर कार्य कौशल द्वारा समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारंती। इंटरव्यू एग्जाम थिले सेतिरे निश्चित पूर्त कार्य करिवार अनेक चांस रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति जहा कि आपणक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे दक्षता वृद्धि करिवा सहित प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणक पई उत्साहपूर्ण रहिबो। निजर भलो संपर्क रहिबार अनेक चांस रहुची। तत्सहित परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार पूर्ण सुयोग रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे निश्चित लाभ पाइबे, किंतु नूतन बिजनेस करिबा पई आज शुभ दिन होई न पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 1। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चालंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार कार्य रे सुख प्राप्त करिबा सहित वाद विवाद कार्य रे
विशेष करी माली मोकद्दमारे आपणकर भाग्य आज विजयर सुजोग दउछि एवं बहुत आनंदित मध्य रहिबे। आज वृष राशि व्यक्ति जहाँकि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करने सहित आपण दैनंदिन कार्य निश्चित आग को बढ़िया सहित आपणकर चाकरी संबंध में कार्य कौशल देखि निश्चित उपरस्तर कर्मचारी आपण को प्रशंसा करिवार सुजोग देबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित कृतकार्य करिवे। तत्सहित आपण प्रेम संबंध में जड़ित थिले बहुत आनंदित सहित दिनटी हस खुशी रे कटिवार सुजोग देबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर पारिवारिक संबंध भल रहिबो। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ जुग रहुची जहाँकि आपणकर भाग्य उदय जुग कहले मध्य अतृप्ति हेबो नाही। आज नूतन व्यापार वाणिज्य करिबा पई उत्तम जुग बनौछि। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। मानसिक स्तर में आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग रही जहाँकि आपण हलदिया रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 98% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज कार्य गुडी को आगो को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज आध्यात्मिक कार्य दान पूर्ण कार्य अधिक रुचि बढ़ी पारे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। मिथुन राशि व्यक्ति विषय आज मिथुन राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर जहाँकि मान सम्मान अधिक बढ़िबो। तत्सहित इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे निश्चित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे जदि जड़ित रहुचंती बहुत आनंदित एवं हस सहकार दिन कटिवा सहित परिवार वर्गों सहित आज भल संबंध रहिबो जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करुथिले जहाँकि अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँकि ग्रह माने आपण को शुभ दृष्टि देखुचंती। तत्सहित आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके निहाती सचेतनर आवश्यकता रही। कहीं आज मानसिक स्थिति टिके अस्थिरता आड़क अग्रगति करुछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 6, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण गाढ़ नील रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य आकस्मिक भावे सफलता आड़क अग्रगति करि पारे। तत्सहित दैनंदिन कार्य आपण आग को बढ़िबा सहित समस्त कार्य सफलता पाइबे एवं चाकरी संबंध कार्य मध्य उत्साह सहकारे करिवे एवं इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित कर्कट राशि व्यक्ति सेथिरे सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक सुजोग रहुछि। तत्सहित आज कर्कट राशि व्यक्ति प्रेम संबंध में आपण बहुत आनंदित रहिबे एवं जहाँकि बहुत रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवो। तत्सहित आपणकर परिवार वर्गों सहित कर्कट राशि व्यक्तिंकर भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। नूतन व्यापार वाणिज्य करिवा पई आपणकर भाग्य साथ देउछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। किंतु आज कर्कट राशि व्यक्ति मानसिक रूपे टिके अशांति रही पारंती। तेणु यहा प्रति ध्यान देले आपणकर दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रही जहाँकि धला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 85% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनौछि जहाँकि आपणकर अकस्मात भावे कौनसी नूतन कार्य करिपाई आगभर बढ़िबो। तत्सहित सेथिरे मध्य आपणको सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि प्रत्येक कार्य सफलता पाइबा सहित अटकी जाइथिबा कार्य मध्य सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा बढ़िबो। तत्सहित सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि चाकरी संबंध में कार्य थिले बहुत सफलता सहकारे करिवे।
ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭବାନ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ହବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅଗ୍ନି ଏବଂ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଯଦି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯାହାକି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ କରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଠିକ ବିଚାର ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇପାରେ, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟି କଟିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି
ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ସହକାରେ ରହିବେ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତତ୍ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ବଢିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମନ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ବିଜୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆଜି ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଦିନ କଟିବେ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ତତ୍ସହିତ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଦିନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ତାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
दैनंदिन कार्य आपको टिके कठोरता आसीबो चाकरी संबंध में किछि आपणकर अस्थिरता सहकर्मी सहित मतभेद आसीपारे तेणु या प्रति ध्यान दियंतु। तत्सहित कुंभ राशि व्यक्ति प्रेम संबंध में आपणकर जीवन साथी सहित किछि मनांतर जुग रहुछि तेणु ध्यान पूर्वक निजर संपर्क को भल रखा चेष्टा करंतु। आज कुंभ राशि व्यक्ति परिवार वर्ग सहित किछि मतभेद देखा दे पारे तेणु या प्रति सचेतन रहिबा सहित व्यापार वाणिज्य करुथुले आपण कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे जदि दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करुछंती तेबे निजर बुद्धि समस्त प्रकार प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु तेबे आपण को निश्चित लाभयुक्त होई पारंती नहले अनेक क्षति रे सामना करबाकू पड़ी पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या किछि युक्त रही पारे या प्रति सचेतन रहिबा सहित आज कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 2 भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनौछि किंतु आपण मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़कू अग्रगति करुछि। मन को सदा बेले सकारात्मक भावना रखी कार्य करिले कौनसी कार्य मीन राशि व्यक्ति विफलता हेबे नाही समस्त कार्य सफलता अर्जन करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य सकारात्मक भावना रखी कार्य करंतु एवं चाकरी संबंध में कार्य टिके जदि कष्टयुक्त रहुछि तेबे आपण सकारात्मक भावना रखी कार्य करंतु देखिबे आपण सफलता पाइबे। जदि मन अस्थिरता रहुछि मीन राशि व्यक्ति टिके संगीत शुणंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर भाग्य साथ देउछि एवं इंटरव्यू एग्जाम थिले आपण निश्चित आगको बढ़िबार शुभजुग परिस्थिति बनौछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर प्रेम संबंध में निज भितर किछि मधुरतापण कमी जाई पारे तेणु ध्यान पूर्वक निजर प्रेम संबंध को भल रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं परिवार वर्गक सहित मतभेद थिले ताहार दूरीभूत उपाय बाछंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर व्यापार वाणिज्य आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 9 भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 80% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः।